Mga kaigsunan, mayong buntag usab no. So daro. Ini ko gi mao na po ni another Pacquiao no. Ay nainayan na ginato ni. Ma uman ni no. Ay naamon pud tay buluhaton lain. So kailangan po nato nga buhaton pod. Pinagid sa mga espirituhanon nga mga buluhaton no. Nang lang gina mo po atong priority. Kay mao gina ang kinahanglan sa panahon karon no. So mao ni ang Pacquiao nun. Ini. Oh karon ako din ito karan Japon ni sa tagyan mo nilang balay ko kanilang yuta dre murag ni ka darya tada ko nilang yuta din so mo ni karon no dinhi ko so mo ni ayrono din so mo nang balay sa tagyan no dia so mo to ako ang agi napahakan ako dako pag na kay abot pa dito tapos to sa unahan no to sa may pader so nainayan lagi nato ni tapos sa makaya ko na to abusuan bugmay atong lawas kay mao man ni kapital sa mga pobre in town nga sama nako so nang fighting lang kita na ang importante dili kay ta mo focus din no buluhaton kay isip tao sabi na yung pastor ka no buluhaton nimo ang pagsangyaw gid sa pulong sa Dios ay para daghan usab ang madala ana sa bakan sa Dios no kay kung ato ang nasabtan no nanglan na gid kayo karon nga ipalaganap gud ang pulong sa Dios kay kung nasabtan nato ang Revelation no kung saan gihulat karon Revelation chapter 18 judgment na gid no so mo nang kinahanglan katuyuan na to makuha ang mga tao pagbalik sa sabakan sa Ginoo aron mao ni usab ang ikalipay sa Ginoo so mao ni mga mayong buhat nga angay natong buhaton nga kapahimut-an sa Ginoo no ang pag-evangelize sa mga tao maabot ang mga tao aron pasabton sa pulong sa Dios o pinaagi niini kung masabtan nila so makatuman sila sa kabuton sa Dios din ang giingon ni Kristo kadto lamang nagbuhat sa kabuton sa Dios ang makadto sa gingharian sa langit so kana lang mayong buntag sa tanan.